てもすごく暑いです。Hari ini betul-betul panas. 汗が出ています。Saya sekarang lagi berkeringat nih loh. 今日はインドネシア語も教えてもらいたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Hari ini saya ingin tanya sama kalian. Yoroshiku onegaishimasu. おー、ありがとう。ということで今日は、ハナフィさんのリクエストで優しい日本語で話そうという回です。ってみんな分かってんのこれ？ハナフィさんのところの。ちょっと優しい日本語で話すよ。Jadi hari ini request dari teman-teman semuanya untuk berbicara dengan bahasa Jepang yang mudah, Yasashi Nihongo. Jadi bicara dengan bahasa Jepang yang mudah, yang Yasashi, mudah dimengerti, gitu. Jadi gampang, gitu. Seperti itu. なんでまあ優しい日本語で喋りましょう。じゃあハナフィさんのところの生徒さんに自己紹介してもらいながら、なんか一人一人こう聞きたいこととかあったら日本語で聞いてください。Ya, jadi sambil memperkenalkan diri ya, murid-muridnya Bapak Hanafi di sana, mungkin sambil bertanya juga mungkin dengan menggunakan bahasa Jepang kepada kita orang Jepang, ataupun ada Yulia juga pekerja magang yang sedang ada di Kesenuma. Silakan bertanya dengan menggunakan bahasa Jepang yang mudah. Kalau misalnya tidak paham ya pakai bahasa Indonesia saja, nanti saya terjemahkan. じゃあハナフィさんのとこの生徒さん誰か、誰がいいかな？Dari tempatnya Bapak Hanafi, silahkan. 誰かいるのね。どうぞどうぞ。私の名前はアリです。22歳です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アリフさん？はい。アリフや。もうちょっと真ん中に来てください。Ke tengah, Arif ke tengah. 顔が半分になってるよ。はい。アリフさんはどこの人ですか？どこの出身ですか？今バンダーチェに住んでいます。あっちの出身です。あっちの出身。なんかアリフさんの好きな食べ物は何ですか？nasi gorengとmie gorengとか。私も好きです。いいよね。アチェの有名なものは何ですか？ミーゴレアチェですね。ミーゴレアチェです。ミーアチェ。ミーアチェですね。食べた。じゃあアリフさんから何か質問ありますか？Dari Arif ada pertanyaan kepada kita, kepada orang Jepang. Maksudnya saya, soalnya Indonesia boleh des. Hai. Ya silakan. 日本に今コロナはどうですか？日本語や。
はい、日本人の皆さん。日本人の皆さん。今コロナが一番ひどいとこはどこ？埼玉。一番ひどいのは東京です。一番ひどいya, yang 私は paling ya. 私は日本ですぐめっちゃ行きたいです。すぐに行きたいです。そうか。でも今日本のコロナの人なんて言えばいいんだろう。日本でコロナにかかった人は増えています。Bertambah ya. Corona ini kakatta yang tertular corona itu fueteimas, bertambah. インドネシアはどうですか？コロナにかかった人は増えていますか？ Corona ni kakatta itu yang terkena corona fueteimas kah? Apakah bertambah? はい、増えています。はい。Fueteimas ya, bertambah ya. はい。 Oke. Ada pertanyaan lain? Hokano shitsumon wa arimasu ka? それで答え大丈夫だったのかな？日本のコロナは。Bagaimana, sudah mengerti? Alif? 静岡とかはどうなんですか？コロナは。sudah. Ya. Oke. はい。わかりました。あ、声聞こえてないかな、山砂さん。あ、ミュートですね。浜砂さんミュートしてます。はい。静岡は少ないです。sedikit. Shizuoka wa sukunai. Di Shizuoka sedikit. ですね。だから大きな町はたくさん感染者が増えていますが、地方はあまり多くないです。ということですかね、日本の状況。Jadi kalau 大きな町, kota yang besar itu jumlah kansensa, jumlah yang tertular itu banyak. Tapi kalau Chiho, tadi bilang Chiho itu daerah-daerah pinggiran dari daerah Tokyo, Saitama, nah itu banyak jumlah korbannya sedikit. じゃああれだな、ユリアさんに気仙沼のコロナ聞いてみたらどうかな。Oke, Yulia, kalau di Kesenuma bagaimana? Kemarin itu ada yang kena itu 7 orang dari Anak-Ampang. Yang semula Kesenuma tuh aman-aman aja gitu. Sekarang tuh ini ada 7 orang, jadi mau kemana-mana nggak simpai sekarang. Oh, kapan itu? Minggu kemarin? Minggu ini. 先週ぐらいですね。まあ先週かな。まあ今まではやっぱり気仙沼がもうゼロケースだったんですけれども、まあ今までっていうかまあもう久しぶりにゼロケースだったんですが、1000人の人たちが7人ですね、コロナに感染されて、なので危ない状態になっています。という状況です。アリフさん、質問 OK だった？ Oke, Alif sudah ini ya, puas dengan pertanyaannya, dengan jawabannya? Ya, terima kasih 次 ya. の人行きましょうか、次の人。 Nah, lanjut ke yang lainnya. なんか風がすごい風のとこにいる Ada 人い suara る。 angin ya? Suara kipas angin atau suara apa ini? Atau ada yang lagi di motor? 誰のマイク？台風来てる？あ、もしかして俺今扇風機つけてるかな。
止まった。マルコさん。あはいはいはいはい。はいはい。ハナフィーさんが。止まっちマナフィゃっさん落ちちゃいましたね。た。あ、花火さん落ちちゃったね。あ、扇風機止めたら熱っ。氷を脇に挟んだらいい。ああ、そうか。それ冷たすぎるかもしれない。いやいや。周りにうちわとか扇子とかありませんか？手で、自分の手で。あ、青い。そう、ミュートしてる間は扇風機してもいいんじゃないですか。ミュートして扇風機。あ、じゃあここで、思いまはい、新しく入ってきたサイドル・ジューディさん。あ、どっか行っちゃっどっか行っちゃった。た。あれ、鍋かけてるのか。サイードさん。サイド釣り。自己紹介して。ああ自己紹介してください。はい。あ。Ayo Said perkenalan diri. はじめまして。私の名前はセイルさんです。私はインドネシア人です。今20歳です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いしお願いしまます。どこに住んでいますか？ Said di mana tinggalnya? Bentar ya. Biruに住んでいます。インドネシアのビルに住んでいます。Birun. はい。ビルン、どの辺？ Birun tuh sebelah mana? Hanya Aceh. Lewat Lutmawe. Lewat Lutmawe, lurus, lagi lewat Batang Tuli. Sebelah apa tuh? Sebelah apa? Barat Nah, Banda, Aceh. Aceh, belakangnya ada kunciですね。Birun. Aceh Timur. Timur. じゃあハナフィさんの生徒さんの続きいきますか。Ya, lanjut lagi ke muridnya Bapak Hanafi. Pertanyaan selanjutnya silakan pakai bahasa Jepang. Silakan perkenalkan diri. はじめまして。はじめまして。私はフリスカです。17歳です。Banda Acehから来ました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高校生ですか？ もう一度。高校生ですか？あなたは高校生ですか？ 高校生ですか? 高校生ですか? Pertanyaannya. 高校生。 いえ。 Ya. Jadi apa? SMK 2 Banda Aceh. Ah, SMK. SMK。専門学校。専門学校ですね。高等専門学校ですかね。何を勉強しているんですか？何を勉強しているんですか? Belajar apa? Nah, 動画止まってます。止まってる。
止まりましたね。ちょっと通信状態が悪いですね。すごく幅広い年齢の方がいるんですね。そうですね。最初の方24歳で今の方17歳ですから。Pak Hanafi? ナビさんいなくなっちゃいましたね。今いなくなりますね。じゃあこう今いる人たちは、どうやってこれを知りましたか？このオンラインおしゃべり広場は誰かの紹介？ Ya, jadi untuk teman-teman yang hadir yang selain dari murid-muridnya Bapak Hanafi, lewat apa sih kalian tahu kegiatan ini gitu? Mungkin dari Ama, Yogi, Farah, Yuni, Saidul Zuhdi. Dari mana tahunya kegiatan ini ya? Mungkin ada yang ingin berbicara? 数日前のなんか門脇さんの投稿見ましたけど、なんかおしゃべり会っていうミートがあって、なんか探したいなって、興味があったからこのミートに参加しました。今のはヨギさん？はい、ヨギです。日本語うまいね。あ、そんなことないです。まだまだ。でもこのグループ見つけられるもんですね。みんなよく見つけましたね。Iya. Jadi ini ya kalian dapat informasinya ini ya gitu dari apa? Mungkin informasi dari Facebook juga kali ya. アドレスも変わったし、直前で。あ、花火さんが。Ya, dari Bapak Hanafi sudah bisa, sudah lancar lagi. So 電波がちょっと弱いので、さっき急に止まってしまいましたね。来た来た来た。Ya. Yulia Sang mau pergi. Ya, nggak apa-apa ya. Hai. Mas, maaf mau kami dulu ya. そう、ゆりやさん先になんか用事がございまして、先に行ってしまいます。Sampai jumpa. Sampai jumpa, Yulia. Ya. お疲れ様。車に乗ってる。はい。Oke, dari muridnya Bapak Hanafi. Lagi silakan. Sekarang di Jepang lagi musim apa? 夏です。今は日本の季節は何ですか？夏です。ちょっと一緒。全部もう梅雨雨終わりましたか？日本全国で。そうですね。東北も梅雨明けしました。じゃあ夏です。夏ya. Natsu. Musim panas. Pak Andi. Ya. Untuk sekedar info saja, murid saya ini baru belajar bahasa Jepang baru lebih kurang 2 minggu Pak Andi. Jadi mungkin kalau baru bisa belajar bab 1 kalau buku Minan no Nihongo, masih perkenalan Pak Andi. Jadi mungkin mereka lebih pada ingin ikut karena suka, tapi versi bahasa Indonesia aja ya. Mereka belum bisa. なるほど。そうです。ちなみに今回花見さんの方からですね、まだ2週間ばかり日本語を勉強し始めた生徒たちも
結構いらっしゃって、なので、質問は、インドネシア語で、許してくださいみたいな。なので、やっぱりまだみんな日本語の最初からの勉強始めたので、勉強がてら皆さんもご協力お願いします。お名前何でしたっけ？Namanya siapa? Sekali lagi. 私はフリスカです。フリスカです。フリスカさん。フリスカさんはなんで日本語勉強しようと思ったんですか？Friska, kenapa ingin belajar bahasa Jepang? Karena saya ingin bekerja di Jepang. 日本で働きたいですね。何のお仕事したいんですか？ Pekerjaan apa nanti? Bekerja sebagai jurusan pertanian. 農業関係とか。いいですね。なるほど。農業？そうなんだ。じゃあなんか質問してもらいましょうか。質問あります？Ada pertanyaan? Pertanyaan lain? Tidak ada. Friskaからのありません。さっきの夏ですかが質問だったんでしたっけ？多分アチェの方はアチェ今何度ですかとかちょっと聞いてみます。Berapa derajat sekarang panas di Aceh? 33 derajat. 本日は33度ですね。33度。同じぐらいかな。日本も暑いよ。Di Jepang juga panas loh. よし。Ya. じゃあ次の人行きます？ Lanjut ke yang lainnya ya. Siapa lagi? Arigatou gozaimasu. Ya. ありがとうございます。Arigatou gozaimasu. この前日本人2人とインドネシア人と話したら日本の方が暑かったです。Ya, kemarin katanya menurut Ibu Hamasuna ketika orang Jepang dengan orang Indonesia berbicara ternyata kata orang Indonesia Jepang yang lebih panas katanya. 35 derajat, 35 derajat. Oke. Ya, lanjut silahkan perkenalan. Diko shokai onegai shimasu. はい。はじめまして。私はオラナです。19歳です。アチェブさんから来ました。どうぞよろしくお願いします。はい。Maulana ya? はい、マウラナです。マウラナですね。マウラナさん。マウラナさん。はい。マウラナさん、はじめまして。はじめまして。Ya, silakan Maulana. Citsumu, onegaishimasu. Ada pertanyaan? 今は、日本に mungkin sekarang di Jepang kan lagi Olimpiade Tokyo. Ya. Olimpik Tokyo. Jadi saya ingin bertanya bagaimana situasi di Jepang sekarang tentang tidak menjalankan Olimpik Tokyo. 多分日本人の皆様もオリンピックという言葉が出てますね。今日本で、特に東京のオリンピックですね開催実施しているんですけれども、具体的にどのような状況ですか？多分オリンピック関係ある多分いろんな状況もあると思いますが、皆さんの
お答えをいただければと思います。ほとんどは、無観客の開催なんですが、宮城県はね、観客入れてやってます。Ya, jadi kalau dari Bapak Kadowaki, mukangkyaku, kalau ada kangkyaku itu penonton, kalau mukangkyaku itu tidak ada penonton gitu. Nah, jadi tapi kalau di Miyagi Ken itu ada penonton, gitu. Tapi sedikit diseleksi gitu, seperti itu. Hai. なんか何か他のご存知の方状況はどうなりますか？状況じゃないですけど、私が残念だったのは、体操の内村選手が予選でダメになったことですね。メダル取れる人だったのに残念です。選手の名前は？内村選手。Jadi ada Taiso ya. Taiso itu di bagian apa namanya? Cabang olahraga ini apa namanya? Atletik. Nah, itu gimnastik ya. Nah, itu jadi dalam pemilihannya itu tidak terpilih gitu. Harusnya dulu dia sering dapat medali gitu. Itu jadi namanya Uchimura Senshu. Uchimura namanya. Senshu itu atlet. Jadi kalau di dalam bahasa Jepang itu misalnya atlet Uchimura Senshu, Andi Senshu, Hamasuna Senshu. Senshu ada atlet. Hai. そんなもんでいいですかね。Ya, mungkin seperti itu ya. インドネシアでもオリンピックの開催式のニュースは流れましたか？ニュースを見ましたか？ Hai. Ya, jadi pertanyaannya ini dari Ibu Asako Bando ya. Apakah di Indonesia juga ketika ada Olimpik beritanya itu ditayangkan juga gitu? Hai. Hai. 気仙沼っていう宮城県の町が、復興ありがとうホストタウンインドネシアになってて、でね30日に確かバドミントンの試合があるんですよね。それをね、インドネシア料理店で、みんなで見ようっていう話になってる。いいな。僕は行かないですけど。Ya. Jadi kata Bapak Kadowaki di Kesenuma, di daerah Kesenuma, tadi tempatnya Mbak Yulia tadi, itu ada disebut Fuko Arigato Hosto Town. Jadi host town ya, kota host untuk atlet-atlet Indonesia. Ucapan terima kasih juga atas dukungan rekonstruksi waktu pada saat gempa dan tsunami. Nah, jadi akan diadakan pertandingan badminton di Kesenuma gitu. Dan salah satu dukungannya juga ada salah satu restoran Indonesia di Kesenuma itu mengadakan nonton bareng gitu di restorannya gitu. Nonton olahraga bareng, nonton lewat TV sih gitu. Seperti itu. 私と浜砂さんがいる浜松はインドネシアの人も多いんですけど、ブラジルの人が一番多いです。だからブラジルの選手のホストタウンになってます。これからインドネシアの人がたくさん浜松に来てくれたらまたインドネシアの何かになるかもしれないですね。そうですね。Ya, jadi kalau tempat tinggalnya Ibu Asako dan Ibu Hamasuna ini adalah di Hamamatsu ya. Nah, di Hamamatsu ini lebih banyak orang Brazil, meskipun orang Indonesia banyak juga gitu. Nah, jadi karena lebih banyak orang Brazil, jadi pada saat Olimpik ini Hamamatsu dijadikan host town untuk atlet-atlet Brazil gitu. Oleh karena itu harus banyak datang orang-orang
dari Indonesia ke Hamamatsu supaya nanti mungkin berubah ya. Jadi host town-nya orang Indonesia misalnya. Tolong datang di sini. Dia datang katanya. じゃあ次の人行きます？ Ya, oke, terima kasih ya. Lanjut ke teman yang lainnya. Oke. Hanabi san. Ah, 来た。はじめまして。私はアビルです。17歳です。バンダーチェから来ました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。Agil ya, Agil namanya. Abil. Abilさん。Ya, pertanyaannya Nihongo, Indonesia Go. Di Jepang ada berapa musim? 日本では、季節いくつありますか？ Ada 4. Hai, 4つは何でしょうか？春、夏、秋、冬。Haru, Natsu, Aki, Fuyu. Haru musim sekarang, Natsu musim panas. インドネシアと同じようにとても暑いです。Sama Indonesia to onaji yo ni sama seperti Indonesia ya. Atsui, panas. Hai, ada pertanyaan lain, Abil? Enggak ada. 他の質問は以上です。ありません。以上です。Oke. Ya, terima kasih Abil. Hai, Sugiwa, lanjut ya. Hajimemashite. 私はサファです。20歳です。どうぞよろしくお願いします。はい。お願いします。Safa ya namanya ya? サファ。サファです。Safa. Safa. Dafa. サファ。あ、Safa. サファさんはどこの出身ですか？ Safa asli mana? Asli Bekasi, Jawa Barat. Oh, Isi Jawa no Bekasi desu ne. Bekasi 行ったことあります。Oh, pernah pergi ke Bekasi, Ibu Hamasuna. Ya. ブカシは何が有名ですか？はい。ブカシは何で有名ですか？ Apa yang terkenal di Bekasi? Makanannya, apanya? Industrinya sangat banyak PT-PT di sana. Ini ya perusahaan Jepang ya. Banyak pabrik-pabrik ya. Ya. Makanya sangat panas di sana. そうですね。Bekasiには工業団地ですねがたくさんありますので、Bekasiの方にはもう気温がとても暑いですね。じゃあ質問ありますか？Silakan, Safa ada pertanyaan Nihongo, Indonesia Go? Ada. Di Jepang sekarang sedang musim buah apa? Karena di Aceh lagi musim buah durian. なるほど。
日本では、まあ、今の夏の時期にどのような果物の時期ですかね。まあ、今、あちらではドリアンの時期です。おー、いいね。ああ、ドリアン季節ですね。はい。日本だと夏になると、果物の季節は何の時期ですか？夏は桃。桃はちょっと待って、写真が。あとスイカとかなんか？Momo itu kalau dalam bahasa Inggrisnya peach ya. Kemudian suika itu semangka. Suika. これ桃じゃないけどケーキ、私作ったやつ桃のケーキですね。Ya, Ibu Hamasuna membuat cake kue berbentuk momo, berbentuk cake, berbentuk apa peach ya. あとね、今の季節は日本はね、夏は、白い麺を食べます。そうめん食べます。Ya, jadi kalau natsu musim panas di Jepang, orang Jepang makan shiroi men atau mie putih. 昨日インドネシアの友達に紹介しました。そうめん。Somen namanya itu oleh Ibu Hamasuna diperlihatkan juga itu ya ke teman Indonesianya kemarin kan. Somen. 米の Kome ya dari apa beras ya dibuatnya ya. Bahasa Indonesianya soun. So Indonesia語ではsounって。うどんと何が違いますか？細いの。作り方と太さ。Cara membuat, sukuri kata, cara membuat, futosa, ketebalan. 材料は一緒ですね。米粉とあれ違うか、ごめんなさい。Bahannya ya sedikit sama. Ya, kenapa? Safa, ada apa? Ya, cukup segitu dulu kali ya. Oh, oke. Nah, hijau deh. Baik. Oke, lanjut lagi. Jimaste, Wasiwa, Faris des, Junana Saides, Aceh, Yoroshiku, Onegaishimasu. Haris-san. Pertanyaannya Farisa. Gimana lahan pertanian di sana? Baik-baik saja. Lahan pertanian di sana baik-baik saja. Karena kan lahan pertanian. Karena? Kan karena ada corona. Gimana lahan pertaniannya baik-baik saja? Apa? Gimana lahan pertanian di sana baik-baik saja? Apakah terinfeksi virus gitu? 日本の農業関係ですね。は、やっぱり今コロナの時期なので、農業関係にも影響されているんですか？それとも、やっぱり植物にも何かウイルスも影響されていますか？農業は、コロナで食べるお店、レストランがみんな休みました。で、そうすると
それを使っているそれをこう買っているのは農家さんなので、野菜が売れなくなりました。だから農業はとてもコロナの影響を受けました。Oke. Nah, jadi Faris penjelasan dari Ibu Asako. Jadi kan sekarang gara-gara corona banyak toko-toko tutup ya, restoran tutup gitu kan di Jepang. Nah, jadi itu berpengaruh sekali karena kan yang memasok bahan makanan itu ke restoran itu ya petani-petani itu yang menggarap lahan pertanian. Nah, karena toko-tokonya tutup, jadi petani pun hasil taninya itu tidak bisa dijual gitu kepada restoran-restoran gitu. Jadi itu juga sangat terpengaruh oleh situasi corona saat ini seperti itu. 農家さんとても大変だったんですけど、みんなで協力することを考えて、今インターネットの時代なので、インターネットで買ってくれる人、農家から安く、野菜を買ってくれる人を探しました。だから今は農家さんも直接一般の人で普通の家の人に売って買ってもらって大丈夫になってきてると思います。Jadi sebagai salah satu jalan untuk bisa menjual hasil panen dari para petani itu adalah karena jadi saling bekerja sama sekarang, apalagi sekarang sudah orang-orang sudah banyak menggunakan internet ya. Nah, jadi petani pun menjual hasil taninya itu kepada masyarakat, kepada orang yang jauh melalui internet, meskipun dengan harga yang murah. Ya, jadi sekarang untuk penjualan hasil taninya itu langsung kepada konsumen, kepada orang di setiap rumah melalui internet. Seperti itu. で植物への影響は分かりません。コロナウイルスが野菜とかにどういう影響が出たかはちょっと私は知りません。Ya, akan tetapi pertanyaan Paris tadi kan apakah ada pengaruhnya terhadap tumbuhan tanaman dari virus corona? Ya, kalau saya tidak tahu ya mengenai hal itu. Seperti itu. アンディさん、はい。ここの方たち農業を目指してる方も多いみたいなんですけど、日本の野菜の名前何か知っていますか？ Ya, jadi kan pertanyaan dari Ibu Hamasuna nih untuk kalian semua teman-teman dari Indonesia, kan banyak nih yang ingin bekerja di Jepang di bidang pertanian gitu kan. Nah, ada yang tahu nggak bahasa Jepangnya sayuran-sayuran, nama-nama sayuran yang ada di Jepang? Ayo, ada yang tahu nggak? Apa? Angkat tangan. Teo agete kudasai. Ada yang tahu? Zucchini, wasabi, Ayo. じゃあみんながとっても知っているインドネシアの野菜の日本の名前を教えたいと思います。Ya, jadi saya kebalikannya saya ingin memberitahu bahasa Jepangnya sayuran-sayuran yang kalian sukai yang ada di Indonesia gitu. Kangkung. Bahasa Jepangnya kusinsai. Kangkung, bahasa Jepangnya kusinsai. Ya. Ada di Jepang. Ada di Jepang. Iya. はい。あと多分皆さんしいたけっていうのもご存知だと思いますね、皆さん。Kalian tahu kan jamur shiitake ya? インドネシアにもしいたけがありますか？ Pernah dengar nggak shiitake? Buat dipakai buat ramen, nggak ya? Ada, jarang dijual. もうあまり売ってないですけどね。農
農業を目指してんの？あなたは、はい、ハナフィさんの生徒さん。Ya, Bapak Hanafi. Murid-muridnya kebanyakan ingin bekerja di bidang pertanian ya di situ ya? Ini Pak Andi, mereka sekarang sedang persiapan untuk bahasa dulu Pak Andi. Nanti setelah bahasa cukup, mereka memilih sendiri nanti Pak Andi. Jadi kalau masa sekarang ini belum memilih Pak Andi, masih sedang masa belajar. みんながどこにどのような分野、仕事の分野に行くかまだわからないんですけども、まだ日本語を勉強したばかりなので、日本語の力を取得できたら、やっぱりいろんな分野に選ぶことができるっていう方法ですね。頑張ってください。頑張ってください。Semangat. Semangat. 頑張ります。はい。じゃあ次の人行きますか。Lanjut ke teman yang lainnya ya. Terima kasih Faris ya. はい、ありがとうございます。はい。はい、先生。はじめまして。はい。私はマレイカです。17歳です。バンダーチェから来ました。はい。Marekaさんですね。はい。はい。silakan Mareka, Shitsumon, どうぞ。Tempat pariwisata di Jepang yang terkenal. Pariwisata, 観光地、観光ですね。日本の有名な観光地は何ですか？たくさんあります。Banyak ya。何が知りたいとか、何が見たいとか、何がしたいとか。Kira-kira dari mereka sendiri gitu, apa yang paling ingin mereka tahu tentang pariwisata di Jepang, atau ingin mencoba pergi kemana, gunung, pantai, atau bagaimana? Kira-kira. Belum kepikiran. Belum kepikiran. Iya. Mada. Mada desu ne. 日本の古い街が見たいですか？それとも日本のハイテクノロジーなところが見たいですか？ Ya, jadi dari Ibu Asako nih, apakah ingin melihat bangunan-bangunan tua di Jepang, daerah-daerah tua bersejarah, atau yang teknologinya yang pesat gitu? Mau di mana gitu? Mereka mau yang mana? Kalau di pantai, Umi waどうですか？海ね。海なら沖縄をおすすめします。Kalau pantai itu Okinawa gitu, yang paling direkomendasikan. 津波があって海にねみんな行かなかったんですけど、今年はねでっかい海水浴場とかやってますよ。Iya, jadi apa namanya, ada tempat untuk bisa berenang di laut. 東北の話ね。di Tohoku, di Tohoku. 日本の周りは全部海ですから、たくさんビーチがあります。Iya, karena Jepang itu dikelilingi oleh laut ya, jadi beach, pantainya itu banyak gitu. Indonesiaも同じですね。Indonesia juga sama kan katanya. Hai, Hamasina Senseiどうぞ。でも綺麗なのは沖縄の海ですね。Tapi yang paling kirei, yang bagus, yang cantik itu adalah Okinawa.
泳がなくて景色を見るなら松島綺麗ですね。日本三景ですね。日本三景って。さすがアンディさんすごい知ってる。松島、宮島。あれ？もう一つはどこですか？もう一つどこだ？天橋立。京都。ちょっと覚えてない。天橋立だったと。Ya, jadi kalau misalnya ingin melihat laut pantai yang indah dengan pemandangan yang bagus itu di Jepang ada namanya Matsushima, Miyajima, sesuatu silakan. Nihon Sankei, tiga pemandangan yang indah di laut. Jadi ada 3. Seperti itu. まあ全部海ですね。日本の松原。松原。Oke. Hai. Baik, arigatou gozaimasu. Ya. Oke, lanjut. Siapa lagi?さっきアメルさん入ってきた気がしますけど、もういないかな。そうですね。アメル？いないですね。ないか。新しい方他は入ってきてないですっけ？なんかこのエルペカ以外の方で今日知ってきた人はね、ぜひ話を聞いてあげたいですよね。ねえ、いたアメルさん。他に初めての人いないのかな。川崎さん、アメルさんに自己紹介してもらってもいいですか？そうですね。はい、アメルさん自己紹介。あれ？もう17人も参加してるんだ。これ次のページってあれ 1,2,3,4,5 日本のどこに住んでいますか？アメルさん、日本のどこに住んでいますか？埼玉県多いですね。埼玉県多いですね。渡辺さんも埼玉、出ます。喋らないでこればっかり。じゃああれですか？渡辺さんも自己紹介？そうですね。こんにちは。皆さんこんにちは。こんにちは。渡辺です。鍋さんと言ってください。鍋さん。好きなものはアンパンです。アンパンわかりますか？Kalian tahu ampang? Sukina mono yang disukai namanya ampang. Kalian tahu ampang? Ampang mang, tahu nggak? Wakaranai. じゃあアンディさん説明してください。よろしく。Ampang, pang itu kalau bahasa Jepangnya roti ya. Pang itu roti. Ang itu ini apa namanya? Kacang merah. Nah, kacang merah yang pakai gula ya, mungkin ya. Matsubushite. Ya, jadi dimasukkan ke dalam roti, jadi roti kacang merah. Nah, ini. Nah, Kagawa-san memperlihatkan ampang seperti apa. Oh. 見えます。美味しそう。作りきれいな。甘いです。甘いは何でしたっけ？インドネシア教えてください。甘い。マニス。sangat manis. Manis ya.
で、花火さんの生徒さんにいますかね。そうですね。待ってらっしゃいますね。そうですね。silakan. はじめまして。私はソフィアナです。17歳です。Aceh Besarから来ました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ソフィアナさんですね。はい。Ya, dozo pertanyaannya. Makanan tradisional Jepang yang paling enak kira-kira apa? これも食べ物の特徴ですね。日本の伝統的な食べ物です。一番美味しいの伝統的な食べ物は何でしょう。多分日本人の皆さんも個人個人で好きな食べ物があると思います。トラディショナルってことですかね。今の季節だとね、うなぎとか、うなぎのかば焼きとか夏は食べますよ。トラディショナル。Ya, jadi kalau bapak Kebawaki itu unagi ya, belut bakar. はい。浜綱先生とあさこ先生は何でしょう。私はお赤飯、カチャンメラーを使ったお祝いの時に食べるご飯ですね。もち米と小豆を使ったご飯で、昔からお祝いの時にずっと食べられるいいご飯ですね。Nah, atau nasi merah kalau di Indonesia ya. Itu osekihan itu memakai kacang merah dan juga nasi Jepang dicampur gitu. Nah, seperti itu osekihan, nasi merah. Jadi biasanya disajikan pada saat upacara-upacara tradisional dan itu enak katanya. Hai, Asako sensei wa 私もご飯なんですけど、おにぎりです。おにぎりはいろいろな具を入れることができます。Onigiri, tahu kan onigiri ya? Mungkin kalau di anime Jepang itu ada nasi kepal. Nah, itu nasi kepal itu di dalamnya bisa diisi apa saja gitu. Hai. Parko-san wa いらっしゃらないですね。はい。好きな日本の伝統料理か伝統的な食べ物は何でしょうかね。あとはそばがあります。そばや。そば。山町か。僕はお正月に食べるおせち料理も伝統的な食べ物です。おせち料理itu makanan untuk khusus。いいですか。僕この間ね、自分の庭にみかんの木を植えたんですよ。で僕の生まれ故郷は四国なんですけど、東北の寒いところでも育つかどうかやってみたいから実験で南国のみかんの木を東北に運んでいって植えたんですよ。結構ちょっと実が出るまで 2,3 年かかるんですけど、だいぶ大きくなりました。みかん。Ya, jadi jeruk Jepang ya. Jadi Bapak Parko ini mencoba menanam jeruk Jepang di halaman rumahnya. Ternyata berhasil ditanam. Dan ini mikang ya, jeruk Jepangnya. Seperti itu. Oke. Hai, arigatou gozaimashita. Nakagawa-san wa何ですか？伝統料理？はい。伝統料理っていうか好きな食べ物は納豆です。納豆。納豆美味しいよ。
皆さん納豆知っていますか？ Kalian tahu tidak natto itu apa? Jadi kesukaannya Nakagawa-san ini natto ya. Ada yang tahu natto apa? Kacang basi, kacang kedelai fermentasi gitu. そうですね。もう発酵された豆ですね。知ってるんだ。すごいですね。もうママさん知ってますね。tahu ya? 少し。少し。アンディさんでも一つ教えといた方がいいのが、納豆の中にはお酒を使ってるものがほとんどです。使ってないものもあるんですが、使ってるのがほとんどなので、納豆を食べるときはちょっと気をつけてください。ハラルじゃないから。なるほど。Ya mungkin FYI ya, informasi untuk teman-teman itu. Jadi mungkin kalau yang sangat ini sekali dengan makanan halal atau haram, natto ini ada yang memakai osake di dalamnya gitu. Jadi kalau misalnya boleh makan ya nggak apa-apa, tapi kebanyakan itu di natto itu ada yang pakai kandungan sakenya juga gitu. Jadi yang halal sedikit gitu. Jadi itu untuk informasinya saja gitu. タレとかに使ってるってことですか？はい、そうなんですよ。タレにね、納豆自体じゃないですよね。タレにね、びっくりした。 Oh ya, jadi tarenya itu kayak kecap saus kecap asinnya. Kan nanti dicampur tuh, dikucek-kucek gitu ya, terus dimakan. Nah, di tarenya itu ada pakai ini apa kandungan sake, alkoholnya gitu. Seperti itu. インドネシアには天平がありますよね。Di Indonesia ada tempe ya. 天平の親戚だと私は思ってます。ファミリーだと思ってます。 Shinseki itu family, keluarga. Jadi natto Jepang itu adalah keluarganya tempe di Indonesia gitu. 私は天平も大好きです。 Tempe suka juga sangat suka gitu. 納豆も臭いですけど、ドリアンが食べられたら多分納豆は大丈夫だと思います。Ya, jadi kan meskipun natto itu bau ya gitu. Nah, tapi kan kalian pada bisa makan durian juga. Nah, mungkin yang pada bisa makan durian mungkin bisa makan natto juga gitu. 今アメルさんはいいえと言っていましたね。違う？やっぱり違うです。違う。納豆ドリアンと違う。口の中にちょっと違う。ネバネバね。ネバネバよ。そう、ネバネバが苦手。ネバネバネituバネバが苦 lengket. 手だから。 Lengket neba-neba, lengket kayak lem, lengket neba-neba. Ada pertanyaan lainnya? Itu aja. Ada lagi? Sudah ya? Semuanya sudah ya? 手挙げてる人がいる。ya, Hudriさん、はい、手挙げてますね。Suaranya, tolong. Hajimemashite. 私はフドリです。ジアと呼んでください。ジアと呼んでください。ジアさん。私は23歳です。アチェトガから来ました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Udiさん、今どこにいますか？ Udi di mana sekarang? Sekarang di kopi kedai kopi. ちょっとお店の中を見たいです。 Boleh diperlihatkan keadaan kafenya seperti apa? Ini kohiyasanですね。いいな。Kopi Aceh? Kopi Aceh ya, ada kopi Aceh di situ ya. 私も浜松にいるアチェの人から
飲ませてもらいました。アチェのコーヒー。Ya, Ibu Hamasuna katanya pernah dikasih gitu kopi Aceh dari kenalannya orang Indonesia yang ada di Hamamatsu, orang Aceh. Enak. Kebetulan kesini untuk cari wifi biar bisa bergabung sama sensei dan seterusnya. そうですね。なぜかというと、コーヒー屋さんに行ったら、やっぱり Wi-Fi、無料の Wi-Fi がありますので、皆さんに今回の活動を参加できるように、わざわざコーヒー屋さんに行ってありがとうございます。参加できるように。質問は？Ada pertanyaan, Jia? Sensei, kebetulan kan yang seperti kita tahu di Indonesia, untuk bertemu orang-orang asing itu termasuk cepat lama. Nah, apakah di Jepang sama demikian juga? Karena kebetulan saya ini termasuk orang yang suka merantau ya. Jadi saya ke Jepang untuk mencari ilmu, mencari teman. ジャさんから日本人の皆さんのジャさんからの質問なんですけれども、私はやっぱり将来出稼ぎ、海外にその出稼ぎという予定はあるんですけれども、私自身ではインドネシア人一般的に外国人と出会ったらすぐ仲良くできるキャラクター、パターンですね。日本人はどうでしょうか。新しい外国人と初めて会った時にすぐに仲良くできますか？Orang Jepang pemalu. Pemalu, shy ya, shy, pemalu. Saya bisa, tapi sama sekali orang Jepang pemalu. Orang Jepang pemalu, tapi Ibu Hamasuna bisa. Asako 先生どうですか？そうですね。多分日本の人は会った外国の人が日本語が話せないと思っています。だから自分も英語もできないし話ができないと思います。最初はね。だから日本語で話しかけてあげてください。そしたら相手の人も日本語で話してくれると思います。そうですね。Ya, jadi kalau orang Jepang itu pasti akan berpikiran kalau bertemu dengan orang asing sudah pasti mereka bisa bahasa Inggris gitu. Nah, jadi orang Jepang pun tidak bisa bahasa Inggris, jadi takut untuk menyapanya. Misalnya kalau ada kesulitan atau apa kan tidak bisa membalasnya gitu dengan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya orang asing itu lebih baik ngajak ngobrol pakai bahasa Jepang, berarti dia bisa bahasa Jepang gitu. Nah, jadi nanti bisa ada timbal balik komunikasinya gitu. Karena sudah tahu bisa bahasa Jepang. 日本人の中にも外国の人が好きな人もそれからちょっと苦手っていうか嫌だなって思ってる人もいますね。それはインドネシアでも日本のことが好きな人も好きじゃない人もいると思うんですけど、だからもし相手の人がいい反応というのかな、いい答えをしてくれなくても別の人はそのインドネシアのことが好きな人もいるし、一人ダメだったから諦めないでたくさんの人と話してみてください。Ya, jadi di Jepang juga ada lah ya, maksudnya seperti di kita juga sama, ada orang Jepang yang sangat suka berkomunikasi dengan orang asing, ada yang tidak suka gitu. Jadi kalian juga sama kan, ada yang suka dengan Jepang, ada yang tidak suka dengan Jepang juga gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita nanti di Jepang bertemu dengan orang Jepang, terus kita berusaha untuk approach pendekatan tapi tidak ada timbal baliknya, berarti kita harus cari yang lainnya. Karena orang Jepang itu banyak ya, maksudnya yang bisa diajak berteman gitu. Ada juga yang tidak bisa diajak berteman gitu. Ya sama lah seperti di Indonesia gitu karakternya. Kami sangat suka Indonesia. Orang Indonesia? Ya, kalau kami katanya sangat suka orang Indonesia. Ya. Hai. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Hai. Pak Hanafi? Hanafi Sensei?
Sudah ya? Bagaimana? Ada Fadil, mana Fadil? Nah, ayo buka kameranya. Nggak bisa dihidupin Jensi. Oke. はじめまして。私はファジルです。21歳です。バンダーチェから来ました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Fadil ada pertanyaan? Pertanyaan dari Fadil, gimana kondisi politik di Jepang sekarang? Kan bukannya kemarin tuh beredar berita bahwa Jepang bersih tegang dengan Cina. Sekarang kondisi politiknya gimana? そうですね。経済というか、政治問題の関係ですね。オリンピック、今のオリンピックの現状に関係ある、日本と中国、結構揉めていますね。やっぱり今オリンピックに関して、どのような状況か、それに関係あってどのような状況になりますかね。難しい。私も答えられない。どうですかね。日本と中国とか日本と韓国とか国同士は、意見の合わないところ、仲の良くないところもありますけど、一人一人の人たち、普通の人たちは仲良くやろうと思っているので、私はそれでいいと思います。一人一人がみんな仲良くなっていけば、そのうち国も仲良くなるかなと思います。Ya, jadi memang gitu ya, antara Jepang dengan Cina, Jepang dengan Korea Selatan gitu ya, itu pastilah gitu ya. Namanya juga seperti Indonesia juga sama kan dengan Malaysia gitu, dengan negara-negara tetangga. Nah, jadi tapi itu secara keseluruhannya, secara politik seperti itu, tapi untuk perorangannya gitu ya, secara individu gitu. Jadi banyak gitu yang mereka bermaksud untuk ya nakayoku atau nakayoku itu ya berteman gitu, berkawan gitu ya, untuk membuat perdamaian gitu, seperti itu. Ya. やっぱり人間ですから、なんていうか、日本人だからこうとか、中国の人だからこうとか決めつけないで、日本の人の中にもいい人も悪い人もいるし、シャイな人も明るく話しかけフレンドリーな人もいるので、会った人と話をしてみることかな、が大事だと思います。Ya, jadi kita jangan melihat secara keseluruhan gitu ya, mencap bahwa karena orang Jepang seperti ini, orang Cina seperti ini gitu. Setiap orang itu, setiap negara pasti ya ada yang baik, ada yang tidak baik gitu kan, seperti itu. Jadi boleh secara keseluruhan gitu, menilai secara keseluruhan seperti itu. Ya, dari Parko-san ya. 中国と日本は経済的にとても大切なパートナーね。中国が日本とビジネスしてくれないと日本はダメになっちゃう。だけどね、日本はアメリカと同盟をパートナーシップを結んでるじゃない。難しいのは中国とアメリカが仲悪くなってきてるんですよ、最近。日本はね、アメリカの言う通りすると中国が怒るし、中国の言う通りにするとアメリカが怒るんで、大変困ってます。
そうすると日本は中立性のそうですね。存在ですかね。日本はアメリカとも仲良くしたいけど、中国とも仲良くしたいんですよ、本当は。日本らしいですよね、その考え方はね。そうですよね。本当そう思いますよ。Oke, 100円ショップで売られてるものとか、もう全部中国で作られてまして、僕100円ショップ大好きでよく行くんですけど、中国がいなくなったら100円ショップがなくなるんですよ、日本から。大変です。Oke, jadi dari Bapak Parko sendiri gitu ya. Jadi Jepang itu posisinya ada di tengah-tengah gitu kan. Ya kan untuk bisnis ekonomi gitu, Cina itu masih partner terbaik gitu untuk Jepang. Begitupun sebaliknya gitu. Jadi kalau hubungannya buruk gitu ya, sama-sama nanti pengaruhnya juga ekonominya apalagi ke Jepang akan buruk juga gitu. Nah, dan Jepang juga dengan Amerika pun gitu masih berhubungan dengan baik. Nah, yang jadi masalahnya adalah ketika Cina bermusuhan atau bertentangan dengan Amerika, nah ini Jepang jadinya ke bawah-bawah gitu karena Jepang ada di tengah-tengah seperti itu. Dan Bapak Parko pun gitu sangat senang gitu produk-produk Daiso 100 yen yang Weng Shop itu semuanya made in China juga gitu ya. Gimana kalau misalnya ekonominya jelek gitu, maksudnya hubungan antara Cina dengan Jepang jelek secara ekonomi, mungkin tidak ada barang-barang made in China yang ada dijual di toko-toko 100 yen gitu. Seperti itu. Ya. Cukup, Fadil? Udah ya? Ya. Arigatou gozaimasu. はい。素晴らしい質問でしたね。Pertanyaan yang sangat keren sekali. Oke, ada pertanyaan lainnya mungkin dari selain dari murid-muridnya Bapak Hanafi yang hadir di sini? Satu orang lagi ini Pak Andi. Oke. Hajimemashite. Watashi wa Rudi desu. 17歳です。バンダーチェから来ました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Saya ingin bertanya, di Jepang kan ini lagi musim panas. Apakah kegiatan orang Jepang di saat musim panas? そうですね、ルキです。ルビさんですね。ルビさんの質問なんですけど、今、日本では夏なんですね。で、夏になると日本人は普段どのような生活をしていますかね。どのような生活を過ごしていますか。夏、かき氷を食べます。Makan es serut, kaki gori. 暑いので早起きになります。Karena panas, jadi bangunnya cepat ya, karena gerah gitu. Baik. 本当なら花火を自分たちでしたり、花火を見に行ったり、お祭りがたくさん夏はあります。Ya, hanabi, bukan Hanafi ya, hanabi. Hanabi itu fireworks atau kembang api. Jadi biasanya ada festival musim panas, ada kembang api. はい、門脇さんと朝子さんと渡辺さんは、パルコさんはどうですか。海やプールへ行きます。だからたくさん水着が売っています。Ya, jadi orang Jepang itu kalau musim panas ya pergi ke umi, ke pantai atau ke swimming pool ya, kolam renang. Jadi di sini musim panas itu banyak yang jual pakaian renang. Hai, その他は
ありがとうございます。まあ考えたね。はい、渡辺さん、はい、どうぞ。ミュートです。夏は暑いです。だから走ると痩せることができます。何ですか？みんな一生懸命走りましょう。何を出すことができますか？走ったら痩せるから汗を出すことができる。Ya, jadi kalau misalnya musim panas itu kan panas ya, jadi gerah gitu. Nah, jadi banyak yang running, berlari gitu, maksudnya jogging. Jadi biar keluar keringat jadinya langsing gitu. Hai, ada lagi soal kawa? Ada lagi. Hai, oke. 日本の方が暑いよね、インドネシアより。Mungkin di Jepang lebih panas daripada di Indonesia katanya. そうですね。インドネシアって僕そんなに辛くなかったんですよ、暑くても気持ちいい暑さ。Ya, jadi waktu Bapak Parko ke Indonesia tidak merasakan apa ya namanya kepanasan yang sangat panas gitu. Karena panasnya itu panas yang masih mendingan gitu daripada musim panas di Jepang. なんか日本っておじいちゃんとかおばあちゃんが畑仕事しながら暑さで倒れたりするんですよ。Ya, jadi di Jepang itu katanya banyak kakek-kakek, nenek-nenek yang bekerja di ladang gitu atau yang perkebunan karena kepanasan jadinya banyak yang pingsan. 大事。これ何かわかるこれ？Kalian tahu tidak ini apa katanya? これは塩の味がするキャンディーで、キャンディー普通甘いんだけど、これすごい辛いんです。塩の味が。怖い話をします。そうすると寒くなります。Iya, jadi itu kata Bapak Parko itu permen yang rasanya rasa garam gitu. Jadi untuk meningkatkan kekebalan, maksudnya supaya kita tetap apa namanya terjaga gitu, supaya nggak pingsan. Terus dari Ibu Asako katanya kalau misalnya musim panas itu ini cerita-cerita horor, jadi perasaannya tuh jadi dingin gitu. 昔は肝試しといって夜にお墓を歩きました。幽霊が出てくるようで怖いです。Ya, jadi ya, jadi kalau di Jepang itu dulu katanya sampai sekarang pun ada namanya kimodameshi. Kimodameshi ini adalah uji nyali. Jadi kalau musim panas itu uji nyali sama teman-teman lewat kuburan yang angker gitu. Jadi untuk uji nyali gitu. Kimo dameshi. インドネシア人は日本のお化けは怖くないって言いますけど、インドネシアのお化けポチョンの方が怖いって、私はポチョンより貞子の方が怖いですけど。Iya, jadi kalau untuk orang Indonesia katanya hantu-hantu Jepang itu tidak takut. Orang Indonesia lebih takut sama pocong. Tapi kata Ibu Hamifuna lebih takut hantu Sadako katanya. Oke. Ada lagi? Udah ya? Gak ada lagi. Oke. Terima kasih Rudi ya. Hai. Arigatou gozaimashita. Mada 喋ってない人います？最後の質問いいですか？最後の質問、はい。ですね、やはり私たちの方から、教えている日本語先生の方から今まで分かりたいんですよ。大体日本に入れるとかですね、仕事なんか日本に仕事
したい人はですね、いつ頃入れるかなと、それ今、それとても頭で持てるんですよ。ちょっと今は日本のメンバーからも出たいいつ頃とか何か新しい話がありますか？新しい情報がありますか？もちろん先月一度聞きましたけど、多分新しいニュースがあったら聞きたいなと思っています。Saya ingin bertanya dari kami guru-guru yang mengajar bahasa Jepang bahwa kapan ya itu ke Jepang kami bisa masuk. Jadi saya sangat ingin tahu tentang ini supaya kami bisa mengarahkan kami. Silakan Pak Adi. はい、はい、皆さんどうですか？なんかやっぱり日本に行く予定の技能実習生とか、働きたいインドネシア人はコロナの影響で、日本にいつ入れるかとか、なんかそういうニュースとか、あとは情報はご存知でしょうか？最新の。今現在はもうストップですよね。全く。そうですね。Ya, jadi keadaannya ya masih tidak bisa dimasuki ya, Pak ya. ちょっといつ日本に受け入れができるかはまだ分かりません。でも日本は、お年寄りが多いです。だから働く人が少なくなっていきます。だから必ずインドネシアとかいろんな国の人たちの力を借りないといけないので、いつかは必ず来てくださいっていう日が来ると思います。はい。Ya, jadi menurut Ibu Asako yang Jepang masih belum tahu ya kapan menerima tenaga kerja lagi, akan tetapi seperti yang kita ketahui kan di Jepang itu lebih banyak orang tua ya, bukan usia pekerja. Nah, jadi suatu saat pasti akan kekurangan gitu usia orang-orang yang bisa bekerja. Nah, tapi kan sekarang keadaannya masih kondisinya tertutup ya, ditutup gitu. Belum bisa dimasuki oleh orang-orang dari negara tertentu gitu. Mungkin termasuk dari Indonesia mungkin ya. アンディさんいいですか？一つ。私がベトナム人の友達から聞いた送り出し機関ですね、ベトナムの方の、友人から聞いた話では、これも国というより人それぞれなんですけど、日本の受け入れ企業がベトナム人にちょっと問題がいろいろあって、インドネシアの方の送り出し機関とコンタクトが取りたいっていう話があったんですね。でやっぱりその国で決めつけるわけじゃないけど、日本の企業はその人を見てベトナム人、インドネシア人、フィリピン人って言った時にどこの国の人が一番いいかなってやっぱり考えるんですよね。はい。なので日本に来たらやっぱり来て終わりではなくて、日本に来てからそれから決まった期間3年間とかを頑張ってもらったら、あなたたちの後につながる後輩ですね、がまた日本に来やすくなるので、それをこう意識しててもらいたいなと思います。なるほど。Ya, ya jadi ini mungkin ada tambahan lagi dari Ibu Hamasuna. Jadi kebanyakan sekarang dari kawannya Ibu Hamasuna itu bercerita katanya banyak sekali masalah yang terjadi berkaitan dengan tenaga kerja asing dari negara Vietnam. Jadi penerima orang yang mempekerjakan orang Vietnam pun berpikir ulang gitu. Nanti nggak mau nerima orang Vietnam lagi, ingin cari dari negara-negara lain. Nah ini semoga dijadikan pembelajaran juga gitu untuk adik-adik semuanya yang ingin pergi ke Jepang. Jadi bukan hanya sudah sampai di Jepang nih gitu, tapi kita harus berpikir juga gitu bahwa supaya perusahaan-perusahaan Jepang itu nantinya tetap terus ingin menerima orang-orang dari negara kita gitu. Itu tergantung dari sikap perilaku kita selama di Jepang gitu. Jadi jangan sampai mentang-mentang sudah sampai di Jepang ya bisa berbuat sebebasnya gitu.
seperti itu. Tapi supaya pihak Jepang pun percaya gitu. Oh, nanti saya akan menerima orang Indonesia lagi. Ya, ya, mohon kerjasamanya. Ada yang ingin berbicara yang tidak. 私ちょっと今日はここまでで帰ります。抜けます。写真撮らなくていいですか？はい。じゃあ写真撮ります。写真は大丈夫ですよ。ビデオ撮ってるので。ちょっと皆さんにお願いが、8月22日気仙沼で気仙沼インドネシアフェスティバルが行われます。でそこにとても大きなインドネシアのイラストマップを、展示したいと思っています。で今書いてるんですけど、僕ほとんどアチェしか知らないので、後でねグループにこうできたとこまで見せますけど、ほとんどスカスカでね、スラウェシ島とか何も書いてないんですよ。インドネシアのね、いろんな島の食べ物とか、衣装とか、あとほら何人はどんな感じの人みたいなのとか、そういうのをこう僕に写真とか情報を送ってください。はい。Ini permohonan untuk teman-teman semuanya dari Indonesia. Itu nanti tanggal 22 Agustus itu akan diadakan Festival Indonesia di Kesenuma. Nah, Bapak Kadowaki ini membuat suatu proyek, yaitu membuat Indonesia ilustrasi Indonesia sepanjang 2 meter mungkin ya. Dan di dalam itu akan digambarkan berbagai macam gambar-gambar yang berkaitan dengan Indonesia gitu. Nah, Bapak Kadowaki ini cuma tahunya tentang Aceh saja. Nah, mungkin dari kalian gitu ada masukan, silahkan informasikan di dalam grup tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan Indonesia, mau makanan atau kesenian atau apa gitu. Fotonya kirimkan di dalam grup ini gitu nanti, seperti itu untuk masukannya, gitu. Ya. Oke. 今チャットにできたとこまで送りましたんで、ぜひ知ってるいろんなやつをね送ってください。Ya, jadi ini yang dikirimkan lewat chat ini baru segini gitu. Nah, dari kalian semuanya orang-orang Indonesia yang ada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu, apa saja yang kalian tahu, tolong informasikan gitu, gambar, foto berkaitan dengan makanan atau hal-hal yang kalian tahu. よろしくお願いします。Mohon kerjasamanya. それから次8月なんですが、8月いつ頃このオンラインおしゃべり広場やりましょうか。Ya, jadi selanjutnya di bulan Agustus kita akan mengadakan kegiatan yang sama seperti ini ya. はい。毎回日曜日だいたい最後の日曜日にやってるんで、8月、次29ぐらいかなと思ってるんですが、mungkin kan karena setiap bulan itu di hari Minggu terakhir, jadi untuk bulan Agustus itu Agustus tanggal 29. Bagaimana? Bisa ya ikutan ya? 時間なんですけど、時間ってどうですか？今日の時間で大丈夫ですか？もうちょっと早い方がいいとか遅いとか。Bagaimana waktunya? Dari jam 3 seperti hari ini bagaimana? Atau ada yang ingin? 大丈夫です。じゃあ8月29日のインドネシア時間は1時から、日本時間は3時からでまたちょっとやってみましょうか。Ya, jadi bulan depan pun tanggal 29 untuk waktu Indonesia jam 1 siang, untuk waktu Jepang dari jam 3 sore. Seperti itu.
今日は最初に伝えていたアドレスが使えなくなっていて大変申し訳ありませんでした。こういうミスがまたあるかもしれませんが、ね、そこにバシッとね、対応した皆さん本当に素晴らしいと思いました。Ya, jadi mohon maaf ya hari ini ada kesalahan teknis gitu tentang video ini dan mungkin kedepannya ya nanti akan saya perbaiki. ぜひ来月もまたお会いしましょう。Ya, sampai jumpa lagi di pertemuan bulan depan. 写真は大丈夫ですか、門脇さん。ビデオ撮ってるんで大丈夫なんですけど、これ YouTube に公開しても大丈夫ですか？ Di YouTube ini di apa namanya ditayangkan nggak apa-apa kan? 大丈夫です。はい、大丈夫です。Terima kasih. じゃあ参拝順パラギ。はい、皆さんsampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Sampai jumpa lagi. どうもお疲れ様でした。ハナフィーさんもどうもありがとうございました。ね、あとね、ヨギさん、フスナさんとかね、アマさん、ファラーさん、サイドゥルさん、みんなありがとう。失礼いたしました。失礼いたしました、先生。気軽にメッセージしてね。じゃあ参拝順パ。